Wala eh. Yung tornilyong yun, galing yun dun sa mga labahan. Mga damit. Paano ngayon to? Parang matigas eh. Dapat iniikot to eh. Ayun o. Ako po. Matigas siya. Ay, sumabit eh. Sumasabit. Ito may lock dito. Hanap natin yung lock. Pihit yun. Ayun. Oh, tanggal ko na. Yun pala. Sige. Testingin ulit natin. Lagyan natin na supply. Tapos, saksak natin. Pitik-pitik. Power. Yun. Okay na.